ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ୱାପସି କାହାଣୀର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପାର୍ଟ 1ର ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବସନ୍ତୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବସନ୍ତୀ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ଯେମିତିକି ପାଟିରେ ଦେଇ ହେବନି। ଏହାକୁ ଦେଖି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ଉଠି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ମା ଯାଇକି ତାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରୋଷେଇ କରିଛି ଏବଂ ବସନ୍ତୀ ଯେହେତୁ ରାଗି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି, ମୋତେ କାହିଁ କହୁଛ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବସନ୍ତୀକୁ ବି ମନେଇଛି। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଜାଧର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲାଣି ତାକୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଆସୁନି। ତାପରେ अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଗଜାଧର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କଲା ଏବଂ ବସନ୍ତୀ ବାହାରିଲା କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଗଜାଧର ବାବୁ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଶିଲା ଘରୁ। କହିଲା କିଛି ଗଜାଧର ବାବୁ କହିଲେ କିଛି କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଇକି ଘରେ ପାଠ ପଢ଼। ତାପରେ ସେଠୁ ବସନ୍ତୀ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ଗଜାଧର ବାବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ବୁଲିବାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଗଜାଧର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କ'ଣ କହିଲ କି ବସନ୍ତୀକୁ, ସେ କ'ଣ ରାଗିକି ବସିଛି ଏ କଥା କହିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉନି, କିଛି କରୁନି। ଗଜାଧର ବାବୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଟିକେ କଥା ମୋର କେହି କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया और हाँ तापर सेठू अमर तापर गजाधर बाबूଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ତମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବସନ୍ତୀ ବି କ'ଣ କରେ, ବସନ୍ତୀକି ଯେଉଁ ବିଗିଡ଼ିଥିଲେ ଗଜାଧର ବାବୁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବସନ୍ତୀ ବି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ କେବେ ଆସେନା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପଛପଟେ ଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼ କରେ। ଏ କଥା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କି, ଏମାନେ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ଅମର ବି ଚାହୁଁଛି ସେ ଅଲଗା ରହିବ। କାହିଁକି ନା क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो, कहीं बिठाने को जगह नहीं। अमर को अब भी वो छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फुहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बन कर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वो अच्छा लगता था ହେଲା। ତାପରେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଅମର କାହିଁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଯେହେତୁ ଅମର ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା, ପୁରା ମାଲିକ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲା। ଏଠି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଏଠି ଚା ନାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜାଧର ବାବୁ ଯେହେତୁ ବୈଠକରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ମଜା ମଜଲିସ୍ ହେଇପାରୁନି। ଅମର କିଛି କରେ ନା, ଯାହା ବାପା ସାଡ଼ୁ ପଇସା ପଠାନ୍ତି ସେ ପଇସାରେ ଏଠି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗଜାଧର ବାବୁ ନିଜେ ଆସି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକରେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଜା ମଜଲିସ୍ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ସେଇପାଇଁ ଅମର କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ରହିବି। ଆଉ ବସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ବି ଆସୁନି। ଗଜାଧର ବାବୁ କହିଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଅମର କହୁଥିଲା ବାହାରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ? ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଆଗରୁ କେବେ କହୁନଥିଲା, କ'ଣ ଏବେ କହିଲେଣି ବାହାରେ ରହିବ ବୋଲି। गजाधर बाबू ने धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तब गजाधर बाबू କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ठीक टाइम से ଯିବ, ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ରହିବ। अगले दिन वो सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। ତାପରେ ସେ ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଖଟ ଆଉ ନାହିଁ। अंदर जाकर पूछने वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के
अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर याद कर चुप हो गए। पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो आचार रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपने चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंचाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मील के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते। वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वो जीवन अब उन्हें एक कोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वो जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने कुछ चाहा और उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାଲି ଫେରିଲେ, ଗଜାଧର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାରପାଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଖଟ, ସେ ଖଟ ଆଉ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ନା ଖଟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ସେ କରକୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କରେଇ ଦେଇକି ସେଇ କରରେ ଗୋଟେ ଖଟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗଜାଧର ବାବୁ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ପର ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବୋଝ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଠାରୁ ତ ଭଲ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭଲ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲି। ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଚେହେଲ ପେହେଲ ଥିଲା, ମାନେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଚିନି ମିଲ୍ର କିଛି ଲୋକମାନେ ବି ସେଠ ମଲଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଥିଲା, ସେ ମିଲ୍ରେ ଲୋକ ବି କିଛି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ କିଛି ଠକି ଦେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ବୋଝ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ बैठक रे भी सोया ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। लेटे हुए वो घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सांस की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरियाँ का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कहीं नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपये मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वो मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वो अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शादी कर देंगे। तापरे गजाधर बाबू
ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଉଦାସ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି କାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆଠାରୁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ବସନ୍ତୀକି ବି କିଛି କହିଲେନି, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଇକି ରାତି 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 8ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇକି କେଉଁଠି ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଗଜାଧର ବାବୁ କିଛି ପଚାରିଲେନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆଇଲା ତ ତାକୁ ବିନା କାରଣ ପଛେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ କହିଲେ ଯା ପଇସା ନେଇଯା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବି ସିଏ ବି ସେଇ କଥା କହିଲା ଯେ ଆମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହିବାନି, ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବାହାଘର କରିଦେବା ସଇଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥା ଜାଣି ଶୁଣିକି ବି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ भागीदार हेलानी, सी भी आज तांको सहित धोखा देला। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वो पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन का निमित्त मात्र है। माने गजाधर बाबू को आज लगुच मु पैसा रोजगार करके दौची आंक पाई, मु केवल गोटे धन उपार्जन माध्यम थी, मत कई एमाने चाहू नथिले, केवल मो पाखु केवल आंकु पैसा ही दरकार, मत कहीं चाहूना, केवल मो पैसा को ही एमाने लक्ष्य रखी। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वो 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। मैंने कहते जो स्वामी स्त्री पाई कौन सिंदूर आ समाज रे तार गजाधर बाबूर स्त्री बोली तार जो परिचय जो स्वामी से स्वामी से स्त्री आज भावुची जे यांकु रोषे करी खाया देदेले ही तार कर्तव्य सरीगला बोली। वो घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। माने घी और चीनी भितर से एमती मुंडटा पूरे देछि रोषे कर भितर जे सी आ गजाधर बाबू को पचारू भी नहीं, एवं गजाधर बाबू संवेदना बा मनर कथा को भी बुझी भी पारुनी, तांको संवेदना दबा किछि नहीं। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब छोट बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग ना बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। आउ गजाधर बाबू मन से प्रसन्नता नहीं, उत्सुकता नहीं जे झील बाहर करी कौन करी आंग सांगे खुशी रही, से सब किसी ना, एवं सब हजिजाई। से चाहिए जे मोर तो किसी एठी दरकार नहीं, एमाने सब निज निज काम रे व्यस्त, अस्तित्व मोर अस्तित्व किसी नहीं, एठी रही भी किसी लाभ नहीं। उनकी सारी खुशी एक उदासीनता में डूब गई। से भाविक आसते जे परिवार संगे रही बहुत खुशी रही, झील बाहर करी बहुत खुशी हेबी, किंतु आज सब खुशी जमती कौन है दुखरे परिणत हो जाइए। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह मालूम होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। हला तापर कौन हला ना जेहेतु हाँ तापर गजाधर बाबू स्त्री आसिक गजाधर बाबू कहला कहला ये जो चाकरटा रही, ये चाकरटा कौन कर ना जिते पैसा नहीं बजार को जाऊँगी कौन जिनस किणा तादर से पैसा मारदे, ये करदे सी करदे सब कथा जो आसिक गपिला से गजाधर बाबू
କହିଲେ କହିଲେ ଚାକର ରଖିବା କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ହିସାବ କରିଦିଅ, ତାକୁ ବିଦା କର। କାହିଁକିନା ଘରେ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଇ କ'ଣ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିପାରିବନି। ଏଇଠି ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଦରମା ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। ତାର ହିସାବ କରିଦେଲେ ଆଉ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଅମର ସେଠୁ ଅଫିସରୁ ଆଇଲା, ଆସିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଚାକରକୁ ଡାକିଲା। ସେ ଚାକରକୁ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଚାକର ଆଉ ନାହିଁ, ଚାକରକୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନା କିଏ ବିଦା କଲା? ନା ବାପା। ନା ବାପା କାହିଁ ବିଦା କଲେ? ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବୋଲି ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପାର୍ଟ। यह वार्तालाप बहुत सीधा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन भी जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। तापरे गजाधर बाबू ଆଉ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋହୂର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ବୋହୂ ଆଉ ଅମର ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ବାପା ଚାକରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେନି। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନରେନ୍ଦ୍ର ଆସିକି କହୁଛି ତା ମାଆକୁ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲୁନୁ, ବାପା କାହିଁ ଚାକରକୁ କାହିଁ ବିଦା କରିଦେଲେ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅଟା ଯାଇକି ପିସିକି ଆଣିବି ଗହମ ନଦୀକି ନେଇକି ସାଇକେଲରେ? ତାପରେ ସେଠୁ ବସନ୍ତି କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାକର ରହିବନି ତ? ମୁଁ କ'ଣ ଚାକରର କାମ କରିବି? ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ କଲେଜରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବି? ବସନ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିବିନି। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप खड़े पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वो गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। ହେଲା। ତାପରେ ଅମର ଆଉ ତା ମା ଯେଉଁ ଗଦାଧର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅମର କହୁଛି ଯେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏତେ କଥା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁନୁ ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ଶୋଇବେ, ଏତେ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ନ ହବ। ତାପରେ ଗଦାଧର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମରକୁ କହୁଛି, ତା ପୁଅକୁ, ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛୁ ହେଇ କହିଲେ ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ, ସିଏ କ'ଣ କଲା? ସିଏ ଗଲା 15 ଦିନର ରାସନ ଏକାବେଳେ ସାରିଦେଲା, आड़ू साड़ू पकई पकई सब नष्ट कर देला। बहू कुछ कहे इससे पहले वो चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिक पिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वो उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी। वो चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। तापर कौन होला ना, काले गजाधर बाबू शुणिदेवे, सेठू कौन कला ना एति कहदे रोषेई घर को पशिगला और तापर सेठू काम धंदा सारिक आसी कौन कला शोई पड़ा। किए? गजाधर बाबू को स्त्री मुख अनेला, किसी जापारानी कौन से भावुं कौन, किसी ना पड़ेगला। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वो भीगे हाथ निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। तापर सेठू गजाधर बाबू तापर दिन कौन होला ना, गोटे चिट्ठी नहीं आसिले एवं पत्नी हाथ को देले, कहले देख मोर चाकरी आसी कौटी, सेठ रामजी मल की चीनी मिल से नौकरी मुझे मिल गई है।
ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି କାମ କରିବି। ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ ପଇସା ଘରକୁ ଆସିବ କି? ଘରେ ବସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି କାମ କରିବି। खाली बैठे रहने से 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं, पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी सियानी लड़की। ତାପରେ ସେଠୁ ଗଜାଧର ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଚାକିରି କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଚାକିରି କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାକିରି ବାକିରି କରିବି, ଆଉ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ କି? ଚାଲୁନୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ଏତେ ପିଲା ଇଏ ସିଏ, ଏଠି ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଝିଅ ଅଛି, ବଡ଼ ଝିଅଟା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯିବି? बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा। ହଁ ତାପରେ ଗଜାଧର ବାବୁ ବି ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ହେଲା। ବର୍ଷ ହେଲା ତମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲି, ଏତେ ଦିନ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବି ଯାଇକି ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପରଦିନ ଯିବି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ? ସେଠୁ ଗଜାଧର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ମୋର ଏତେ ଏ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବି? ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଗୃହସ୍ଥୀ, ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଘରେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଠିକି ଯିବି? ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताशा स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। ନାଇଁ ତୁ ଏଇଠି ରହ, ମୁଁ ତ एमती पचारुथिली तू जीवु कि कौन। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डालियां हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी और देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। तापर दिन ଯେତେବେଳେ ପହରଦିନ ଯେଉଁ ହେଲା, ସେଦିନ ରିକ୍ସା ଆସିଲା। ରିକ୍ସାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଜାଧର ବାବୁଙ୍କର ଟିଣର ବାକ୍ସ ଏବଂ ବିସ୍ତର ବା ଯେଉଁ ଗଦି, ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଣିକି ରିକ୍ସାରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी ମାନେ ଯେଉଁ ମଇଦାରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ମୋଟା ମୋଟା, ଆଉ ବେସନର ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ गजाधर बाबू निज परिवार को थोड़े देखिले एवं तापर रिक्शा चल उठा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट गए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले जाइएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भाई भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियाँ को कटोरदान में रख कर कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तापर निजे निजे समस्त खुशी हो गले। जमती गजाधर बाबू पलैगला पर समस्तଙ୍କର मुंडर गोटे बोझ हटिगला, सेमती समस्त को फिल है। अमर स्त्री कहला, सिनेमा ले जाइएगा ना? माने सिनेमा देखिए जी बोली प्लान कले। तापर बसंती कहला, भाई मते भी नहीं जीव टे। तापर गजाधर बाबू स्त्री कौन कला ना सीधा रोषे घर को पशिगला। आउ तापर कौन कला से मठरिया नहीं कि कटोरदान में रख दिया। से मठरिया जो मठरी जो तैयारी करथिले ताकू सब नहीं कि रखिला। तापर सेठू नरेंद्र को कहला से बाबू की चारपाई वहाँ से निकाल दे। माने से जो गजाधर बाबू जो खटर शोले कहले से खटटा पदा आनिलु, से चलिया जगह ना, से गोटे खट पकई गोटे बेपार चल। माने चिंता कर, देख गोटे लोक जीवन में निज परिवार को सुख देवाई एकुटिया रहा 35 वर्ष रेलवे क्वार्टर रे काटिला। से भाभी
ଚାକିରି ରିଟାୟାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପରିବାର ସହିତ ରହିବି, ଖୁସିରେ ରହିବି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଦର କରିବେ, ଖୁସିରେ ଆଉ ବାକି ତକ ଜୀବନ କାଟିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ରହିଲା ଫଳରେ ଘରେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ରିଟାୟାର ହେଇକି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଦୁନିଆର ରିଏଲିଟିକୁ ଉଷା ପ୍ରେମଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମିତିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସିଏ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଶେଷରେ କ'ଣ, ଗଜାଧର ବାବୁ ଯେଉଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୋଝ ଭାବୁଥିଲା, ସିଏ ବି ତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗଜାଧର ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏବଂ ଯେତିକି ପାରିବ ନିଜେ କରିବ, ଏବଂ ଯେତିକି ଯାହା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚାହିଁବ ନିଜେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଏବଂ ଖାଇବ ପିଇବ ଆରାମସେ ରହିବ। ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଧା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଆଗକୁ ଉଷା ପ୍ରେମଦାଙ୍କର ଲେଖକ ପରିଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ହିନ୍ଦୀର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଦ ଲିଟରେଚର କ୍ରାଉନ୍ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।